बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, अचानक से बैठे बिठाए यूं ही पिछले 24 घंटों में हमारे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है और वो वाक़या ये पेश आया है कि बेशुमार गाड़ियों को जिनके ऊपर अमेरिका का असला था, अमेरिका की जंगी वेपन्स, उनको मूवमेंट करते हुए दिखाया गया काबुल से टुवार्ड्स ईरान बॉर्डर, अफगानिस्तान का जो ईरान के साथ बॉर्डर लगता है उसकी तरफ। और इसकी वजह यह है कि एक बड़े खूनख्वार किस्म के क्लैशेस छिड़ गए हैं ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान। अब वो क्लैशेस क्यों छिड़े हैं, उसकी क्या वजह है, इस पर बात करता हूँ। लेकिन पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें जो कि रिसेंटली अफगानिस्तान से सरफेस हो रहा है और इसमें दिखाया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो फौजी गाड़ियां हैं वो जा रही हैं ईरान के बॉर्डर की तरफ। नाउ हुआ यह है कि ईरानी फोर्सेस और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई है और इसको अफ़गानिस्तान के मीडिया में अभी तक इस खबर को नहीं चलाया गया, लेकिन ईरानी मीडिया जो है वो ज़रूर इन खबरों को रिपोर्ट कर रहा है कि क्लैशेस हुए हैं और 3 लोग जो हैं वो मारे भी गए हैं ईरान की साइड पे। ईरान का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान तालिबान एक्सचेंज हैवी फायर अमिड वाटर डिस्प्यूट। असल मसला ये है कि पानी के मसले पे दोनों के दरमियान क्लैशेस छिड़े हैं। पानी का एग्जैक्टली मसला क्या है इस पे आता हूँ, लेकिन ईरान इंटरनेशनल की स्टोरी की ज़रा डिटेल देख लें। वो कहते हैं कि एन एक्सचेंज ऑफ गन फायर टुक प्लेस सैटरडे ऑन द बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान एज टेंशंस ओवर वाटर राइट्स बिटवीन द टू नेशंस एस्केलेट। अकॉर्डिंग टू द ईरान स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी IRNA, the Iranian forces inflicted heavy casualties and serious damage along the border of Sistan and Baluchistan province in the southeast and Afghanistan's Nimroz province। ये जो बलूचिस्तान है ना, ये ऐसा प्रोविंस है असल में जो कि पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है। 2 बलूचिस्तान है, एक ईरानी बलूचिस्तान है, एक पाकिस्तानी बलूचिस्तान है, दोनों में बलोच रहते हैं। और ये जो ग्रेटर बलूचिस्तान का एक बीच में शोशा छोड़ा गया था कि ग्रेटर बलूचिस्तान होना चाहिए, उसके अंदर ये दोनों शामिल थे। तो यहाँ पर भी क्लैशेस हुए हैं और सिस्तान में भी हुए हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो खुरासान का प्रोविंस है ना ईरान का, वहां पर भी उसके बॉर्डर पर भी कुछ टुक हुई है। अच्छा, ये भी लिख रहे हैं ईरान इंटरनेशनल वाले के अकॉर्डिंग टू दी AP, अफगानिस्तान तालिबान कंट्रोल्ड मीडिया डिड नॉट एक्नॉलेज द फाइटिंग बट तस्नीम कोटेड सम अफगान लोकल मीडिया एज सेइंग दैट द कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस in Kan district of Namroz province between Taliban regime forces and the Iranian border guards. Taslim also quoted its field correspondent as reporting that there was also a clash between the Iranian border guards at Namroz and Taliban forces stationed on the Afghan side. Now आते हैं इस पे कि ये मसला हुआ क्या है इनके दरमियान। ये रिजॉल्व तो खैर हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं यहाँ पे, ये यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि 1973 में हेलमंद दरिया जो है वो अफगानिस्तान से होते हुए जाता है ये सीधा ईरान के अंदर। तो 1973 में ट्रीटी साइन की थी ईरान के साथ, शाह ईरान के साथ, कि हेलमंद के दरिया का पानी जो है वो उनको मिलेगा ईरानियों को। नाउ उन्होंने इस ट्रीटी को यूं समझे कि इसके बीच में रोड़े डालने की कोशिश की और हेलमंद दरिया के पानी का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा कम आ रहा है। इस पे इनके दरमियान क्लैशेस छिड़े हैं। अब यहाँ पर 2 नैरेटिव हैं। एक नैरेटिव ये भी है कि तालिबान ने फ्लो नहीं रोका बल्कि ऊपर से पानी कम आ रहा है, मतलब खुश्क साली की वजह से ऊपर से पानी कम आ रहा है। एक तो ये भी नैरेटिव है, लेकिन ईरान के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये इसको जानबूझ के जो है ना पानी को रोका जा रहा है। तो इस पे टेंशन असल में क्रिएट हुए हैं और उनकी वजह से फिर ये क्लैशेस हुए हैं। अगर आप मैप देखें
تو یہ جو دریائے ہلمند ہے یہ یہاں سے ہوتے ہوتے یہ نیچے جاتا ہے زابل کی طرف، یہ جو ایران کا علاقہ ہے۔ اچھا، یہ بلوچستان اور سیستان کے اندر یہ دوسرے اس سال میرے خیال سے یہ کلیشز ہو رہے ہیں، کیونکہ مارچ کے اندر بھی ایک اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی۔ اس بار جو کلیشز ہوئے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ اس لیے کیونکہ اس بار 3 کم سے کم ایرانی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو معاملات جو ہیں وہ ٹینس ہیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ یہ کلیشز ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ابھی کچھ ہی روز پہلے، بلکہ 1-2 روز پہلے، ایران کے پریزیڈنٹ رئیسی صاحب نے طالبان کو وارننگ دی تھی کہ ہماری جو ٹریٹی ہے 1973 والی ہلمند دریا پہ، مہربانی کر کے اس کو آپ نے اوبلائج کرنا ہے، اس کو مت چھیڑیے گا ورنہ ہمارے اور آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو اس پہ یہ ہوا کہ ادھر سے ریسپانس یہ آیا، اچھا وہ مسلسل کہہ رہے ہیں طالبان کہ یہ ہم بند نہیں کر رہے پانی، یہ اوپر سے کم آ رہا ہے خشک سالی کی وجہ سے، لیکن ایرانی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پانی ہمیں پتہ ہے اوپر سے ٹھیک آ رہا ہے، یہ بند کر رہے ہیں اصل میں۔ تو ابراہیم رئیسی صاحب کی اس دھمکی کے بعد ادھر سے یہ ہوتا ہے کہ طالبان کا ایک آفیشل جو تھا وہ ہلمند دریا کے کنارے پہ، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ، ایک آفیشل جو تھا طالبان گورنمنٹ کا وہ ہلمند دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی پتہ نہیں بکٹ ہے یا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں یہ پانی ابراہیم رئیسی کو دینا چاہتا ہوں ورنہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، یہ ایسا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو یہ بھی ہوا اس کلیش سے پہلے، یعنی کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کی بجائے تھوڑا سا کچھ ایسے معاملات ہوئے جس سے اور بھی ٹینشنز بڑھے ان کے درمیان۔ ایران انٹرنیشنل نے ہی اس انسیڈنٹ پہ رپورٹ کیا تھا کہ ایران's واٹر ڈسپیوٹ کنٹینیوز ود طالبان ایز دے ریڈیکیول رئیسی، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ a Taliban official appeared in a video holding a bucket at the edge of a reservoir and saying he wants to give water to Iran. He ridiculed the Iranian regime's President Ibrahim Raisi, who had earlier used threatening language, I want to give water so Iran's president does not launch a military attack. The video went viral on social media. Iran's foreign ministry Friday strongly refuted Taliban's claim over lack of enough water in the river Helmand in Afghanistan due to drought to release Iran's share of the river's water. تو اب یہ صورتحال ہے، بیٹھے بیٹھائے اچانک سے وہاں پر یہ کلیشز چھڑ گئے، لیکن اگین میرا یہ خیال ہے کہ یہ کنٹرول ہو جائیں گے دونوں سائڈز جو ہیں یہاں پر، کیونکہ بہت کچھ اسٹیک پہ ہے اور عالمی طاقتیں خاص طور پر جو پاورفل پلیئرز ہیں ریجن کے، رشینز اور چائنیز، وہ اس طرح کی کوئی بھی یہاں پر ایسکلیشن نہیں چاہیں گے بڑھتی ہوئی، تو یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن ان کے درمیان یہ جو 1973 کی ٹریٹی ہے اس کا بحال رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ ختم ہو گئی اور طالبان نے اس کو ختم کیا تو پھر معاملات ایران اور طالبان کے خراب بھی ہو سکتے ہیں۔